السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. اور آج کے ہمارے ریئل پاکستانی کی جو پرسنالٹی ہے وہ بڑی امیزنگ ہے. اور کیونکہ اگر ان کی کام کی بات کریں تو بڑے یونیک کام کرتی ہیں. ویسے تو وہ ملٹی میڈیا ویژول آرٹسٹ ہیں لیکن وہ عام آرٹسٹ نہیں ہیں، کیونکہ ان کا کام جو ہے، ان کے کام میں ہمیشہ میسج رہا ہے، چاہے وہ انوائرمنٹ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ہمارے ہیریٹیج کو، مطلب کسی بھی سبجیکٹ کے حوالے سے ہو، تو وہ اپنے آرٹ کے تھرو جو ہے اویئرنیس بھی دیتی رہی ہیں. اسپیشلی بچے ان کے جو کام میں بڑے فوکس رہے ہیں، جس کے لیے انہوں نے فن کوڈ چائلڈ آرٹس سینٹر کی وہ خود بھی فاؤنڈر بھی ہیں. بچوں کو ماشاءاللہ سے انہوں نے اتنا ٹائم دیا، اتنے سیشنز دیے ہیں. یہی تو ہمارے ریئل پاکستانی ہوتے ہیں جو ہمارے یوتھ پہ، ہمارے بچوں پہ کام کرتے ہیں. اور چھوٹی سی عمر میں انہوں نے کام کرنا شروع کیا. آج جو ہے ماشاءاللہ سے اپنی فیلڈ میں بہت بہترین، بہت کامیاب، اور پاکستان کی نہ صرف نیشنل انٹرنیشنلی ان کی بڑی خدمات ہیں. کئی ممالک میں پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کر چکی ہیں. تو آج کی ہمارے ریئل پاکستانی فوزیہ من اللہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم، کیسی ہیں فوزیہ آپ؟ السلام علیکم مونا، ٹھیک ٹھاک. اچھا، ماشاءاللہ سے آپ، ابھی میں بتا دوں انٹروڈکشن میں نے ابھی بہت کم دیا. آپ ماشاءاللہ سے خود رائٹر بھی ہیں، آرٹسٹ بھی ہیں، پینٹر بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ایک وقت میں کام کر رہی تھی. انوائرمنٹ کے لیے بھی کام کر رہی ہیں. تو ہمیں یہ بتائیں کہ کون کون سے کام آپ نہیں کر رہی ہیں؟ اصل میں یہ سب وہ کام ہے جو مجھے بہت پسند ہے کرنا. اور پینٹنگ تو میں بچپن سے ہی، جب میرے خیال میں بہت چھوٹی تھی تو یہ میرے والدین کو لگا کہ یہ ٹیلنٹڈ ہے، تو میرے خیال میں 5 سال کی عمر سے انہوں نے مجھے انکریج کیا پینٹنگ میں. بڑا وہ پرائڈ فیل کرتے تھے کہ ہماری بیٹی ٹیلنٹڈ ہے. تو جب سے مجھے یاد ہے میں پینٹنگ کرتی تھی. اور پھر آہستہ آہستہ پھر انسان کی اویئرنیس ہو جاتی ہے. جیسے مجھے درختوں سے بہت زیادہ پیار ہے، اور اسلام آباد ایسا شہر ہے جو کہ جس کی قدرتی حسن جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بڑا میرا وقت لگا ہے. کتابیں لکھی ہیں اسلام آباد کے اوپر، اسلام آباد کے درختوں کے لیے پروٹیسٹ کیے ہیں. اور پھر بچوں کے ساتھ کام کرنا بھی مجھے بہت پسند ہے. تو جو کچھ بھی میں کرتی ہوں وہ مجھے وہ کام کرنے سے عشق ہے. اچھا، ماشاءاللہ سے اگر میں آپ کے کام کو دیکھوں، یہ ایسا کام ہے جو ہمیشہ یاد رہنے والا. اگر آپ ٹریز کی بات کرتی ہیں، 50 کے قریب تو آپ نے درختوں کی جانیں بچائی ہیں. جانیں ہی میں کہوں گی، کیونکہ وہ لیونگ تھنگس میں آ جاتا ہے، کیونکہ ان کو بھی اسی طرح سے تکلیف ہوتی ہے جیسے ہمیں ہوتی ہے. پھر ہم بچوں کی بات کریں، بچوں کو اگر آپ کی جو سینٹر ہے، آرٹ سینٹر ہے، اس کو آپ نے 25 سال سے زائد عرصہ بچوں کو دیا. ڈفرینٹ سیشنز، پھر ایکٹیویٹیز، اتنی انرجی چاہیے ہوتی، اتنا ٹائم چاہیے ہوتا اگر ہم اپنی زندگی سے ٹائم نکال کے دوسروں کے لیے کرتے ہیں. تو یہ اتنا آپ جس طرح سے آپ نے ایک جذبہ تھا، شوق تھا ساری چیزوں کو کرنے کے لیے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کے لیے اتنا اس پیشن تو تھا ہی، لیکن ایک ہمت چاہیے ہوتی ہے نا، ایک ٹائم دینا. تو ذرا مشکل نہیں رہا آپ کے لیے ایک وقت میں؟ اور اب ہم جہاں رہتے ہیں اٹس ناٹ ایزی، ایک طرح سے جہاد ہی بولوں گی، کہ اگر آپ اس چیز کے لیے سٹینڈ لیتے ہیں اور پھر دوسرا آپ کو جو سوسائٹی میں جو لوگ ہیں وہ آپ کی سوچ نہیں رکھتے، اور ان کو سمجھانا اور پھر اوبویسلی باتیں لڑنا. بالکل مونا، بہت مشکل ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں آپ لوگوں کو پہلے تو جہاں تک درختوں کی بات ہے تو لوگوں کو سمجھانا کہ یہ جو درخت ہیں یا قدرتی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، یہ بلڈنگ سے زیادہ بہتر ہوتی ہیں، شاپنگ مال سے زیادہ قیمتی ہوتی ہیں. اگر ہمیں اپنی قدرتی جو خزانہ ہے پاکستان کا، اس کی قدر کرتے، اس کو سمجھتے کہ یہ ہی زیادہ یہی دولت ہے، یہی ویلتھ ہے، تو پھر میرے خیال میں شاپنگ مالز اور یہ چیزیں، اس کو ہم ترقی نہ کہتے. اب آپ دیکھ رہے ہیں جس کو ہم ترقی کہتے ہیں، شاپنگ مالز، بڑے بڑے بلڈنگز بنتی ہیں، بہت ہاؤسنگ سکیمز بنتی ہیں. اس سے آہستہ آہستہ نا ہماری جو قدرت کی نعمتیں ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں. اور کلائمیٹ یہی چیز اور ہے نا، کلائمیٹ چینج یہی ہے کہ آہستہ آہستہ جو چیزیں ہمیں پروٹیکٹ کر رہی تھیں. آپ کو پتہ ہے جو شہد کی مکھی ہے، اس کا بھی قدرت میں اتنا بڑا رول ہے کہ اگر وہ ختم ہو جائے دنیا سے تو بہت ساری ہماری چیزیں ختم ہو جائیں گی، نعمتیں. تو یہ سارا جو ہے نا نظام جو بنا ہوا ہے،
اس کو پروٹیکٹ کرنا اور تھوڑا سا سادگی سے زندگی گزارنا بھی بہت ضروری ہے. اچھا میں یہاں پہ اس حوالے سے بھی آپ کو جو ماشاءاللہ سے جو کام ہے درختوں کی جانیں آپ نے جو بچائی ہیں اس حوالے سے آپ نے ایک طرح سے وہ لا امپلیمنٹ کروایا کہ ان کو آپ نے, کیونکہ عام طور پہ ہم باہر جاتے ہیں ایک سرٹن لا ہے کہ اگر جس ٹری کی اتنی ایج ہو جائے تو آپ اس کو کاٹ نہیں سکتے, تو اس حوالے سے ہمیں بتائیں وہ جو وہاں کے جو ہے اپنے اس کی جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے, کیونکہ obvious سی بات ہے ان کا تو کام یہی ہے گھر بنانا درخت کاٹنا, تو کس طرح سے ان کو کنوے کیا کہ نہیں اور ان کو آپ نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے, اس کو کاٹنا نہیں ہے, وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. تو مونا میں نے اسلام آباد میں نا بہت ہی پرانے بورڈ کے درخت ہیں, اور یہ صرف 100 سال نہیں 200 سال نہیں ہزاروں سال سے زندہ ہوتے ہیں. اور تو اسلام آباد میں ایسے کوئی لا نہیں تھا کہ یہ پروٹیکٹ ہوں. کہیں آپ باہر جائیں, جرمنی جائیں, کسی ملک بھی جائیں تو وہاں پہ اولڈ ٹریز کا ایک لا ہوتا ہے. اسلام آباد میں ایسا کوئی نہیں تھا. تو نہ صرف میں نے ایک کتاب لکھی گلمپسز انٹو اسلام آباد سول, جس میں میں نے فوٹوگرافی کی اور پھر اس کی بڑی اچھی ایون آئی کین سی دی کیمرا ہیئر, یہاں پہ بھی رکھا ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ ہی رہتا ہے. کراچی کی میں پرانے درختوں کی تصویریں لے رہی ہوں. تو پھر میری پینٹنگز میں آپ دیکھیں گے کہ درخت بالکل ہی ایک سینٹرل موٹیو ہے. پھر اگر کبھی درخت کاٹے جائیں تو پروٹیسٹ میں نے بڑا حصہ لیا ہے. ہمارے کراچی کے لیے بھی کریں نا آپ یہیں سے, جس طرح کراچی میں اصل میں آپ کے بہت ہی اویئر انوائرمنٹلسٹ ہیں جنہوں نے بہت کام کیا اور بہت ہی زیادہ کراچی کا جو تھوڑا بہت سبزہ ہے نا ان کی وجہ سے ہے. عافیہ سلام ہیں, توفیق مورج صاحب ہیں, ایسے بہت ہیں, ماروی مظہر ہے, بہت سے لوگ ہیں, رومانہ حسین ہیں. آپ نے وہ کلفٹن میں اربن فارسٹ دیکھا یا نہیں, وہ جو انہوں نے بالکل میں گئی ہوں. شہزاد قریشی صاحب کی یہ عافیہ سلام مجھے لے کر گئی ہیں. تو دیکھیں ایک انسان کی وجہ سے کتنا سبزہ آ جاتا ہے اور وہ آپ کے شہر کی لنگز ہے. تو یہ جو ہے نا ابھی اس طرح کی ڈیولپمنٹ سٹی میں بہت ضروری ہے. اور اسلام آباد میں تھوڑا بہت میں نے کیا ہے. میرے ساتھ طاہرہ عبداللہ صاحبہ ہیں جنہوں نے بہت درختوں کے لیے کام کیا ہے. میری مدر ان لا ایک جرمن خاتون تھیں جو کہ بہت بڑی انوائرمنٹلسٹ تھیں, انہوں نے بہت اس پہ کام کیا ہے. تو ہم اپنا کنٹریبیوشن اپنی طرف سے کر رہے ہیں. اچھا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ مطلب ایک سوچ آتی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ بہت ساری چیزیں مطلب بہت سارے اوورسیز پاکستانی جو بہترین کام کر رہے ہیں, لیکن بھی بڑی بات ہوتی ہے اب اس ملک میں رہتے ہوئے بھی اپنی خدمات سر انجام دیں, یہ بھی ایک بڑی چیز ہے. اور میں یہاں پہ اس کا بھی ذکر کرنا چاہوں گی ماشاءاللہ سے آپ کے کام میں نے کہا نا بڑی ویریشنز ہیں اور بڑا یونیک کام ہوتا ہے. اور ابھی جس طرح سے آپ مجھے بہت ساری چیزیں بتائی تھی جو شاید ہم اپنی روٹین لائف میں نہ جانتے ہیں, بس دیکھتے ہیں آرٹسٹ ہے, آرٹ ہے, بڑی خوبصورت سا ہے, اس طرح سے ہماری لائف چل رہی ہوتی ہے. ہم نے دیکھا کہ آرٹ میں آپ ریسائکلنگ کی طرف جاتی ہیں اور بہت کرتی بھی ہیں, تو وہ کس طرح سے ہوتا؟ تو وہ مونا وہ جو میرے اندر ایک انوائرمنٹلسٹ ہے نا, میں پینٹنگ سے پھر میں نے سٹون کاونگ کی جو کہ بہت بڑی اور ہیوی چیزیں ہوتی ہیں. پھر آہستہ آہستہ میں بہت لائٹ چیزوں کی طرف آئی, جس میں کہ میرے خیال میں انوائرمنٹ کے لحاظ سے جو اب میں نیٹس کے اوپر کام کر رہی ہوں تو وہ جو ہے نا بہت اس کا جو ایمیشنز اور کاربن فٹ پرنٹ ہے نا وہ بہت کم ہے. اور پھر میں نے شروع کیا تھا جرمنی میں. آپ نے ایلومینیم فوائل تو آپ جانتے ہی ہوں گے, سینڈوچز اور برگرز, اور کبھی ہر کچن میں ہوتا ہے, ڈھانکتے ہیں برتن کو. پھر ریسٹورانٹس میں اگر آپ نان منگوائیں ٹیک اوے سے تو رول کیے ہوتے ہیں. تو میں اس کو جمع کرتی رہی ہوں. مجھے لگ رہا تھا کہ میں اس کا کوئی آرٹ بنا سکتی ہوں, اور آپ کو پتہ ہے یہ بڑی ٹاکسک چیز ہے, یہ انسان کی صحت کے لیے نہیں اچھا. تو میں جمع کرتی تھی. تو پھر جرمنی میں نے بہت ٹائم گزارا, تو سائیکلنگ کرتے ہوئے نا زمین پہ وہ پڑا ہوتا تھا
व्हील हब जिसे कहते हैं, गाड़ी से उतर के व्हील कैप, वो मैं जमा करती थी। तो अभी अदब फेस्टिवल में जो एग्ज़िबिशन हुआ है उसमें मेरी स्कल्पचर्स हैं जो कि मैंने टिन फॉयल, पॉलीथीन बैग, सारा रिसाइकल्ड मटेरियल से बनाया। और फिर यहाँ कराची में लियारी के स्कूल, लियारी में एक स्कूल है किरण फाउंडेशन, और फिर सेंट जोसेफ्स के बच्चियों ने मेरे साथ फूल बनाए, तितलियाँ बनाई। तो अभी मैं थोड़ा सा इस तरह का काम करना चाहती हूँ कि जो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा हो, और मैं बच्चों को सिखा सकूं कि गंद हर वक्त आप गिराना, डस्टबिन में गिराने से आप उसको साफ करके आर्ट भी बना सकते अच्छा, हैं। मेरा एक सवाल है कि काम ऐसा है, कोई आई डोंट फील लाइक कि कोई इंडिविजुअल कर सकता है, इसके पीछे कोई टीम होती है। तो आपकी कोई कोर टीम है जिसके साथ आप इस मिशन, इट्स नॉट एन आर्ट वर्क, इट्स अ मिशन। तो आप समझती हैं कि मतलब आपके साथ कोई स्पेसिफिक टीम है जो इसको आगे लेके चल रही है, काम कर रही है? मोना, आर्ट, जहाँ तक आर्ट है वो तो इंसान का, आर्टिस्ट का अपना एक आइडिया होता है, अंदर से उनका है। लेकिन फिर यहाँ पे जो अदब फेस्टिवल के लिए मैं जो काम लेकर आई थी, तो उसमें मैं पाकिस्तान में एक है, पहले उसे कहते थे चिल्ड्रंस लिटरेचर फेस्टिवल, ये पाकिस्तान के कोने कोने में फेस्टिवल हुआ है, और अब इसका नाम है पाकिस्तान लर्निंग फेस्टिवल। और ये बेला रज़ा जमील हैं जो कि इसको, जिसकी फाउंडर हैं, तो मैं डायरेक्टर हूँ बोर्ड की। तो उनके साथ मिल के फिर हम लोगों ने बच्चों को भी ये रिसाइकलिंग का वो किया। इसको, इस प्रोजेक्ट को हमने कहा चमन प्रोजेक्ट। चमन प्रोजेक्ट, जी। अच्छा, वैसे एक मेरे जहन में ऐसा सवाल है, बच्चे तो बच्चे होते हैं, जब आप रिसाइकलिंग की तरफ लेके जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, तो आमतौर पे बच्चे कौन से सवाल आपसे करते होंगे? क्योंकि अक्सर वही सवाल बच्चे रिपीट कर रहे होते हैं अक्सर जब आप मिलते हैं। तो बच्चों के जहन में क्या, क्योंकि बच्चों को नहीं पता कि क्लाइमेट उस तरह से नहीं है, छोटे मासूम से बच्चे होते हैं। तो आपसे काम में, रिसाइकलिंग में, आपको प्रोजेक्ट करते हुए सेशंस में क्या ऐसा सवाल होता है जो आपसे पूछते हैं और आप उसको फिर बड़े अच्छे तरीके से उन्हें बताते हैं? असल में सबसे खुशी होती है जब आपको बच्चा कहता है कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इससे कुछ फूल बन सकते हैं। अच्छा। अब देखें, आप एल्युमिनियम फॉयल आपके घर में होगा, लेकिन उससे मैंने बच्चों को फूल बनाना सिखाए हैं। और ये सेंट जोसेफ्स की बच्चियां थी, जब एग्ज़िबिशन थी सादिक एंड गैलरी में, तो वो फूल बना के लेकर आएँ। तो ये बड़ी खुशी होती है कि उनको एक पहले नहीं पता होता, लेकिन फिर आपकी इंटरवेंशन से उनको पता चलता है कि ये भी पॉसिबल है। और ये मुझे सबसे आई एम श्योर वो घर जाते होंगे, अपने पेरेंट्स को बताते होंगे। हाँ, नहीं इसको फेंके नहीं, इसको ये हाँ, यही मैं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि स्कूल्स जो हैं वो आर्ट की क्लास में हफ्ते में एक क्लास ज़रूर करें जो कि वो टोटली रिसाइकल्ड मटेरियल से कुछ बनाएं। तो मैं समझती हूँ इसको अपने कोर्स में, सिलेबस में ही ऐड करें तो क्या ही अच्छा हो जाए। रिसाइकलिंग बहुत ज़रूरी है कि सिलेबस में हो। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक और जो चीज़ आपके अंदर, हम जब गुफ्तगू फरमाए थे कि जब आप बड़ी छोटी सी एज में थी, आपके फादर भी चले गए और आपकी बहुत ज़्यादा काम में इंस्पिरेशन आपके पेरेंट्स का भी काम शामिल है जो आप देखती थी, नोट करती थी, तो वो किस तरह से सिलसिला था? अब फादर के साथ भी बड़ी अटैच थी, मदर तो माशाल्लाह खुद भी बड़ी ब्रेव हैं, जो आप सारे बच्चे जो है अपनी फील्ड में बहुत कामयाब हैं। हाँ जान, मोना, इस तरह था कि हमारे फादर बहुत, जैसे वो इनकरेज करते थे पेंटिंग, लेकिन जब उनकी डेथ हुई तो फिर मेरा दिल उकता सा गया था ना। इंसान गुस्से में भी होता है कि क्यों हमारे साथ क्यों हुआ। मैं 18 साल की थी। तो फिर अम्मी हम लोगों की ना सिर्फ माँ थी बल्कि बाप भी। अच्छा, फादर भी यंग एज में गए? मैं हाँ, 40s में, और अम्मी 30s में थी। तो वो ना सिर्फ माँ थी बल्कि बाप भी थी। तो फिर वो मुझे इनकरेज करती थी, और उनका ये होता था कि उनको पता था कि हमारी बेटी आर्ट करती हैं, तो अगर उस शहर में कोई बड़ा आर्टिस्ट रहता था तो उनके साथ मुझे इंट्रोड्यूस कराते थे कि मैं उनसे सीखूं। उनका बड़ा मकसद होता था कि एक बड़े आर्टिस्ट से मैं सीखूं। तो हमारे नेबरहुड में सादिक एन साहब रहते थे। फिर अम्मी मुझे वहाँ लेकर गई, मैं उनको देखती थी काम करते हुए। तो इस तरह से
माँ बाप जब बच्चे को इनकरेज करते हैं तो वो उनके हिस्सा बन जाता है ज़िंदगी का। तो और फिर मैं जब यूनिवर्सिटी में थी तो मैं पॉलिटिकल कार्टून्स बनाती थी। मेरी अम्मी मेंबर थी पार्लियामेंट की, सबसे ज़्यादा वो इनकरेज करती थी। मैं मिनिस्टर्स की कार्टून्स बनाती थी, मैंने बल्कि प्रेसिडेंट की भी कार्टून्स बनाए। ये 80s की बात है। और काफी सबसे मुश्किल टाइम रहा है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एग्जैक्टली लेकिन सबसे ज़्यादा जो इनकरेज किया है वो मेरी अम्मी ने किया है। तो हर और उनको हमारी अम्मी का ये था कि ना उनको पैसे का ना स्टेटस का वो होता था, उनको सबसे ज़्यादा ख्वाहिश ये होती थी कि उनके बच्चे जो है ना कुछ पढ़ें। और पढ़ने का उनको बहुत वो था। जब मेरी बहन कैम्ब्रिज पढ़ने गई तो वो हज के लिए ख़ास गई शुक्राने के लिए, यानी कि तालीम का इतना ज़्यादा उनको वो था। क्या बात है, क्या बात। माशाल्लाह से अगर मैं काम देखूं फौजिया, आपका ना सिर्फ पाकिस्तान, इंटरनेशनली आपके प्रोजेक्ट्स रहे हैं और काम रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हम सब आप पे फ़ख्र महसूस करते हैं बीइंग अ पाकिस्तानी। तो बाहर जब जाते हैं, एक तो खातून हैं, फिर माशाल्लाह से अपनी फील्ड में कामयाब भी हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करती हैं, क्लाइमेट के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर आप काम भी कर रही हैं, तो किस तरह से फिर लोग आपको फीडबैक देते हैं, अपनी मोहब्बत का, चीज़ों का इजहार करते हैं आपसे बाहर? असल में मोना, हम लोगों का काम ही हमारा वो होता है, पहचान होती है। जिस तरह आप काम करेंगे, जितने भी एग्ज़िबिशंस में मैंने हिस्सा लिया है तो बहुत अच्छा वो रिस्पांस रहा है। मुख्तलिफ़ नेशनैलिटीज़ के लोग और फिर पाकिस्तानी होना, रिप्रेजेंट करना, तो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड मुझे तो लगा है। बड़ा काम बड़ा वेल रिसीव्ड रहा है। उसका जो मैसेज है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिया है। तो मैं जहाँ भी गई हूँ, मेरा तो एक्सपीरियंस एज अ पाकिस्तानी बहुत अच्छा रहा है। अच्छा, लेकिन वीज़े का जो होता है ना, वो बड़ा प्रॉब्लम होता है पाकिस्तानियों के लिए। हाँ ये तो है। वो प्रोसेस लेकिन जो है ना, माशाल्लाह वो से आप जैसे पाकिस्तानी, व्हाट हैव सीन, जब आप जैसे पाकिस्तानी एक अपनी रेपुटेशन रखते हैं या पाकिस्तान का इतना अच्छा इमेज पोर्ट्रे करते हैं, तो वो दीगर कंट्रीज भी इनकरेज तो करता है। मैंने ये भी देखा है कि वो कहते हैं दैट्स फाइन, अगर आप यही काम, यही मिशन लेके हमारे मुल्क में आते हैं, तो वो तो बहुत सारे हाँ। कंट्रीज हैं, फिर वो कहते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, वो एक आपका परसेप्शन तो बन चुका होता है अपने काम और चीज़ों को रखते हुए। फिर उसमें आप जैसे पाकिस्तानी हमारे लिए हेल्पफुल साबित रहते हैं कि अगर आप जब अच्छा काम करते हैं तो इसलिए दीगर पाकिस्तानियों के लिए आसानी होती है, क्योंकि यही बात है कि आप अच्छा काम करेंगे तो ये बोलते हैं सब पाकिस्तानी, वहाँ पे जो सोच रखने वाले कि सब पाकिस्तानी अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे आप ये बताएं, क्योंकि अब पूरी दुनिया जो है क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करती है, एनवायरनमेंट के ऊपर सेशंस हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, फंड्स भी दिए जा रहे हैं दीगर डेवलपिंग कंट्रीज़ को। आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान में इस पे, क्योंकि आप अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं, अगर मैं देखूँ तो आप क्या समझती हैं कि हमारी हुकूमती सतह पे या दीगर लोग मिलके, अब क्योंकि गवर्नमेंट भी जानती है अभी जैसे फ्लड है, क्या काम किया जा सकता है इसके लिए? मोना, अभी जो एक्सपर्ट कहते हैं कि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। ये हमें सालों पहले ऐसे इक़दामात लेने चाहिए थे कि हम इस जो ट्रेंड चल रहा है क्लाइमेट चेंज की तरफ, उसको हम कंट्रोल कर सकते। लेकिन इसके लिए बहुत ड्रास्टिक मेजर्स चाहिए होंगे, यानी कि जो ओल्ड ग्रोथ जिसे कहते हैं, पुराने दरख्त, जैसे नथिया गली का जो फॉरेस्ट है उसमें 4000 साल तक पुराने दरख्त हैं, उनका काटना बिल्कुल बैन होना चाहिए हर सूरत में। दरख्त उगाने बहुत ज़रूरी हैं, बहुत हेल्पफुल हैं, लेकिन पुराने जो फॉरेस्ट हैं ना, उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। फिर हम लोगों की एग्रीकल्चरल लैंड्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं, हाउसिंग स्कीम्स बन रही हैं, उस पे कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि हमें फिर फ्यूचर में खाना नहीं मिलेगा, वीट नहीं होगा, क्रॉप्स नहीं होंगी। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड मसला है माहौल का। इसको हमें सीरियसली वो करना चाहिए, और कुछ अपनी आदतें जो है ना, ज़रा थोड़ा सा सादगी लानी चाहिए। बड़े बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी वो शहरों में
पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी होना चाहिए, अमीर गरीब सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। जर्मनी में तो मेरे पास एक साइकिल होती है, गाड़ी मैं नहीं इस्तेमाल करती क्योंकि वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। तो हमें पाकिस्तान में भी ये जो इस तरह की डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी तो इसमें है। गवर्नमेंट का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर वो Government ये का तो- सर्विसेज दे दे तो पब्लिक बिल्कुल। उस तरफ फिर वो जाहिर सी बात है एक तरह से फिर आप इनकरेज करेंगे। बिल्कुल। तो इसमें यास्मीन लारी साहिबा का भी हम नाम ले लेते हैं, जो हाउसिंग की आपने बात की, जिस तरह से घर उन्होंने डिज़ाइन किए हैं और वो लॉन्ग लाइफ जिस तरह से वहाँ लोग रह भी सकते हैं। अभी जैसे फ्लड में भी इनके दीगर प्रोजेक्ट्स हैं कि इमारतें भी जिस तरह से बनाते हैं ना वो भी कितनी ख़तरनाक हैं, फिर अर्थक्वेक्स जो आ रहे हैं उस हवाले से भी। अच्छा, मैं ज़रा आर्ट के हवाले से भी जिस तरह से अभी ये बताएं कि अभी मौजूदा किन काम प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रही हैं, किन पे आपकी एग्जीबिशंस आगे होनी है, क्योंकि अभी तो मैं कैमरा भी देख रही हूँ कि अभी भी यहाँ पर आप आई हैं तो आपको सुकून नहीं है, किसी ना किसी इस पे काम पे आपने अपने मिशन पे जाना है। हाँ, बस जान यही है कि मैं बहुत सारे मीडियम में काम करती हूँ, जैसे स्टोन कार्विंग हो गया, ड्रिल लेके एक एक डॉट से मैं पूरी वो शक्लें बनाती हूँ मुश्किल नहीं स्टोन के होता, ऊपर। मतलब बता रही हैं बहुत, तो अभी वो तो है। मेरा हाथ दर्द कर रहा है क्योंकि, लेकिन वो भी एक इस तरह का एक चैलेंज होता है कि मैं कर सकूं या नहीं, किसी से करवाना नहीं है लेकिन मैंने खुद करना है। फिर पेंटिंग्स तो चल ही रही हैं, फिर बच्चों की कुछ किताबें लाइन अप हैं जो कि मैं अभी ख़त्म करना चाह रही हूँ। हमारी एक फ्रेंड थी शबनम, जो कि ब्लाइंड थी लेकिन उन्होंने मास्टर्स करके बहुत साल टीचिंग की है। तो इस तरह की किताबें मैं लिखना चाहती हूँ ताकि बच्चों को ज़रा थोड़ा सा पता चले कि ऐसे हिम्मत वाले लोग भी हैं, एक एग्ज़ाम्पल हैं उनके लिए फॉलो करने के लिए। तो इस तरह के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स मैं करना चाह रही हूँ। और अभी आप उसमें भी अभी आप बिजी भी हैं सारी चीज़ों को रखते हुए। अच्छा, ये मैं सोचती हूँ कि आप जैसे लोग माशाल्लाह अल्लाह ताला इतनी हिम्मत देता है कि अगर ये तो 24 आवर्स में हमारे शायद 24 घंटे होते हैं, अगर ज़्यादा होते तो आप लोग कितना मज़ीद काम कर रहे होते सारे दिन में इतना, क्योंकि इसमें सारी चीज़ों में आपका सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल सब चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व होती हैं, तो फिर आप अपनी एनर्जी देते हैं और करते हैं। ये बड़ी हिम्मत वाली बात है जो आप बता रही हैं। सही है मोना, कभी कभी दिल करता है कि 2 लाइव्स होती, जितना काम करना है बिल्कुल ऐसा ही है, आपको लगता इसमें है तो कम नहीं कम खत्म काम होगा। किया है। हाँ, अभी इतने जहन में काम है कि मैंने करने हैं, लेकिन पता नहीं इस लाइफ में हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इसलिए हर रोज़ जितने घंटे इंसान गुजार सकता है काम में। हमारे देखने वालों के लिए एक मैसेज अगर आप प्लीज़ देना चाहें। कोई एक्सपेक्टेशंस ना रखें कि उसका फल आपको मिलेगा, कभी हिम्मत ना हारें। ऐसे टाइम होता है कि आप बहुत डाउन फील करते हैं, आप कहते हैं कि ये काम मैं छोड़ दूं, लेकिन उस काम से इतनी मोहब्बत होनी चाहिए कि ना आपको पैसे की गरज होनी चाहिए, ना शोहरत की, बस आप अपने काम से इश्क करें। मैं तो यही कह सकती हूँ। जी नाज़रीन, ये थी हमारी रियल पाकिस्तानी फौजिया साहब, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका यही कहना है कि दिल से काम करेंगे तो सब चीज़ें आपको ज़िंदगी में मिल जाएगी, इज़्ज़त, शौहरत, पैसा, हर चीज़ ऑटोमेटिकली पीछे आ जाएगी। तो बस यही है, इसी बात के साथ कि ज़िंदगी में जो भी काम करना है बड़ी लगन के साथ, मेहनत के साथ, फोकस होकर, दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ करें। इसी बात के साथ अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।